Environment type in intelligent agent lecture 7 artificial intelligence course የምትወስዱ ሄዋንን ከዩኒቨርሳል ቲዩብ ዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በየጊዜው የምንለቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽን አንሳይን ተጫኑ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን አብራችሁን ቆዩ fully observable ነው ወይም ደግሞ partial observable ነው የምንለው እንዴት ነው if an agent አለ agent sensor gives it access to the complete of the environment at each point in a time. The agent sensor gives an information from the environment, complete information on each point. We call it fully observable እንጠራዋለን. Else complete ያልሆነ information የምናገኝ ከሆነ within a sensor from the environment ወይም ደግሞ እያንዳንዱን point በግልጽ የማያሳየን ከሆነ we call it partial observable. The second types of environment which are deterministic versus stochastic. Determine ሊደረግ የሚችልና determine ሊደረግ የማይችል. The next state of the environment is completely determined by the current state. ጥሎ የሚመጣው state አሁን ባለው state completely determined የሚሆን ከሆነ we call it deterministic ብለን እንጠራዋለን. And the action executed by the agent በኤጀንቱ executed የሚደረገው action እሱ completely determined የሚሆን ከሆነ we call it deterministic ብለን እንጠራዋለን. Else stochastic ነው ማለት ነው. If the environment is deterministic, environment just determine የሚደረግ ሆኖ except the action of others agent የሌላው agent action ግን የማይታወቅ ከሆነ we call it strategic ብለን እንጠራዋለን. The third types of environment which are episodic versus sequential. Episodic ማለት የተከፋፈለ ማለት የተገደበ ወይም ደግሞ just ስንት ኤፒሶድ ነው እንላለን በጊዜ ሰናውራ ማለት ነው it may be YouTube ላይ ያሉ ፋይሎች ሊሆን ይችላሉ so episode consists of an agent perceiving and then performing a single action if an agent perceive የሚያደርገውና perform የሚያደርገው single action ወይም ደግሞ የሆነ action ከሆነ we call it episode ብለን ነው የምንጠራው then the choice of an action in each episode is depend only the episode itself sequential የሆነና የማያልቅ ከሆነ ግን we call it sequential ብለን እንጠራዋለን. The other types of environment which are static versus dynamic as name indicates static ማለት the environment is unchanged ነው discrete versus continuous if the agent's action is represented by a number በነምበር represent የምናደርገው ከሆነ 1 2 ወይም ደግሞ 3 ብለን we call it discrete ነው ብለን የምናወራው continuous ከሆነ ደግሞ ወይም ደግሞ ማንቆጥረው ነገር ከሆነ we call it continuous ብለን represent ማድረግ እንችላለን. An agent operated by itself in the environment we call it single agent ብለን እንጠራዋለን. እንዲሁም ደግሞ if the agent requires multi agent ከሆነ multi agent ብለን እንጠራዋለን. simple example ለምሳሌ ኳስ ሲጫወቱ አይታችኋቸው ከሆነ maybe human being agent ነው by itself ሮቦቶች ኤጀንት ናቸው ሶፍትዌሮች ኤጀንት ናቸው ብለን በባለፈው እንዳወራ ነው if anything that can perceive from the environment እንዲሁም ደግሞ act upon the environment የሚያደርግ ከሆነ ሙሉ ለሙሉ ኤጀንት ነው ብለን ተናግረናል. ስለዚህ ለምሳሌ እነዛ ሮቦቶች ኳስ ሜዳ ላይ እግር ኳስ እየተጫወቱ አንድ ኤጀንት ወይም ደግሞ አንድ ሮቦት ብቻውን ምንም አይሰራም. so multi ኤጀንቶችን ይፈልጋል. so we call it multi agent ብለን እንጠራዋለን. if an agent ግን operated by itself in the environment in alone ከሆነ ወይም ደግሞ ብቻውን የሚሰራ ከሆነ single agent ብለን እንጠራዋለን. let's summarize this environment type. እነዚህን environment type fully observable, deterministic, episodic, static, dynamic, discrete, single agent, multi agent, partially observable, strategic ያልናቸውን በሙሉ summarize እናደርጋቸው. ለምሳሌ cheese with a clock እና cheese without a clock as well as taxi driving ብንወስድ single agent ላይ ስንመጣ cheese with a clock ሊሆን አይችልም just 60 cheeseዎች ያስፈልጉናል in one table. cheese without a clockም በተመሳሳይ no single agent, taxi driving ልክ እንደዛው. ኪት ማለት just በቁጥር እናስቀምጣቸዋለን 60 ምናምን እያለን እናስቀምጣቸዋለን. so cheeseዎቹ just yes ነው it's discrete ነው እንዲሁም ደግሞ cheese without a clock just without a time እንደማለት ነው yes ነው taxi driving ግን ማስቀመጥ አንችልም because it continuously ነው
ሙቭ የሚያደርገው ስታቲክ ላይ ስንመጣ ቺዝ ዊዝ ኤ ክሎክ ጀስት ብድግ ያደረግን የሆነ ቦታ ላይ ብድግ ያደረግን የሆነ ቦታ ላይ ስለምናስቀምጠው ሰሚ ነው የሚሆነው ታክሲ ድራይቪንግ ላይ ስንመጣ ነው fully observable ነው ያ ቺዝ fully observable ነው ታክሲ ድራይቪንግ ግን fully observable አይደለም so this is all about the environment type so በዚህ መልኩ we can summarize the environment typeዎችን በዚህ መልኩ summarize ማድረግ እንችላለን the environment type largely determines the agent design ይሄ environment type የኤጀንቱን ዲዛይን ወይም ደግሞ ኢንተርፌስ largely determine ወይም ደግሞ just ይወስነዋል the real world ወይም ደግሞ ዓለምን ብንወስድ of course partially observable ነው stochastic ነው sequential dynamic continuous እና multi agentዎች ያሉበት ነው agent functions and program an agent is completely specified by the agent function and agent የሚገለጸው agent function now agent function demo just there is a perceived sequence and take an action sequence then action now because it gathers an information with the sensor from the environment then act upon the environment now with actuator one agent function or small equivalent in the class is irrational and agent function rational መሆን አለበት what is irrational just do the right things ወይ ደግሞ አሪፍ የሆነ ስራ መስራት ነው ታርጌታችን ዛይም finding a way to implement rational agent function consciously just ታርጌታችንም rational agent function ማምጣት ነው based on the perceived sequence take an action which are the right ወይ ደግሞ ትክክለኛ የሆነ ስራ መስራት ነው agent program for vacuum cleaner agent ለምሳሌ በባለፈው ያየነውን ያ ማለት በሌክቸር 4 or 5 ላይ ያየነውን vacuum cleaner agent program ብናየው there is a function this function which are reflexive vacuum agent የተባለ function name አለን ሁለት ፓራሜትሮች አሉ perceive የምናደርጋቸው from the environment with sensor which are location plus status ያለበት location left right top to bottom ወይም ደግሞ center ላይ ነው plus to that status ስንል ያለው ሁኔታ ማለት ነው then after it perceive this information with sensor there is an action which are return የሚያደርገው action አለ act upon the environment with actuator እንዳልነው so ምንድነው የምናደርገው ይሄ vacuum cleaner ስራውን ሲሰራ if the status አሁን ያለበት room if it is dirty ከሆነ return የሚያደርገው ሳክ ወይም ደግሞ ቆሻሻውን ማስዳት ነው ብሎ ነው return የሚያደርገው if ያለበለዛ ደግሞ check the location if room A ከሆነ ወይም ደግሞ room A ላይ ሆኖ if it is not dirty አልሆነም ማለት just ሳክ የሚለውን ይተውና location check ያደርጋል if location is equal to A ከሆነ A ማለት እዚህ ላይ ነው ያለው room A ልክ እዚህ ላይ ነው ያስቀመጥነው in the left side as we remember on the previous video B አለ so A ማለት in the left ነው move የሚያደርገው to the right ነው እንዲሁም ደግሞ B ላይ ካለ ሙቭ የሚያደርገው from right to left ነው ወይም ደግሞ ወደ left ነው ሙቭ የሚያደርገው ስለዚህ if it is not dirty አልሆነ ማለት clean ነው ማለት ነው so if እና location on A ላይ ካለ return right ያ ማለት ሙቭ እያደረገ ነው ወደ right ወይም ደግሞ ወደ B ማለት ነው if ያለበለዛስ ይሄኛው አሁን ያለበት room ደርቲ ካልሆነና አሁንም ይሄ room A ላይ ካልሆነ የት ላይ ነው ያለው B ላይ ነው ስለዚህ ሙቭ የሚያደርገው ወደ ዜት ነው ወደ ሌፍት ነው ማለት ነው ወይም ወደ A ነው so if location is equal to B ሆነ ማለት then return left ወይም ደግሞ it moves to the left this indicates the agent vacuum cleaner function how it works this is all about the environment type if you have any question please write on the comment section አሁንም በድጋሚ ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በጊዜው የምንለቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንድትደርሷችሁ የኖቲፊኬሽን ሳይን ተጫኑ bye bye